अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू और मैं हूं आतिफ भट्ट। आज हम बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो कि इस्लामाबाद में होने जा रहा है और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद शहर को दुल्हन की तरह जो है वो सजाया गया है ताकि जो बैरून दूसरे ममालिक से आने वाले मेहमान हैं उनको इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उस हवाले से भी वो भी दिखाई जा सके। और इसके साथ ही जो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है उसका इजलास में भी मुख्तलिफ जो सरबराहान ने या नुमाइंदगान ने शिरकत करनी है उस हवाले से वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो नूर खान एयर बेस है वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद उनको वज़ीर आज़म हाउस लाया गया और यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया गया। लेकिन ये तमाम सरबराहान या नुमाइंदगान एक तरफ, और इस वक्त जो पाकिस्तान की या अवाम की जो नज़रें हैं वो हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और उस हवाले से अवाम के अंदर एक गुमगो की सूरत हाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या इस शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस तंजीम के जो इजलास के बाद कोई बर्फ पिघलेगी या कोई जो ताल्लुकात हैं हालात हैं वो मामूल की तरफ आएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, उनसे बातचीत करेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के इजलास में शिरकत के लिए, आपको इस आमद पे या इस कॉन्फ्रेंस से क्या तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात में कितना बेहतरी आएगी? ठीक है, ये तो एक मल्टीलैटरल सेटिंग है जिसमें वो आ रहे हैं। पाकिस्तान भी, आपको याद होगा तो गोवा में हमारे वजीर खारजा उस वक्त के वो गए थे वहाँ पे, तो ये उसी जिम्मन में आ रहे हैं। कोई बायलैटरल तो कंटेंट नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो इसको वो बायलैटरल मीटिंग के लिए, दो तरफा खुश खैर सगाली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से तैयार रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान ही है जिसने 2016 के बाद से मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता कर रखा है। तो इस वजह से ये बॉल तो अब इंडिया की कोर्ट में है। जी जी, इंडिया ने इस बात का फैसला करना है कि वो अब अपने तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और अगर वो करना चाहता है तो इससे नादिर मौका क्या होगा जिसमें उनके दो बड़े हमसाए पाकिस्तान और चीन दोनों शामिल हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो अगर चाहे तो अपने लिए ताल्लुकात के यानी बेहतरी की तरफ कदम उठा सकता है। तो हमारी तरफ से अलबत्ता दरवाजे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा खुले रहे। अच्छा चौर साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा जो दो तरफा ताल्लुकात के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। क्या आपको भारत की जानब से भी इस हवाले से कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि भारत जो है रवायती हटदर्मी से पीछे हटकर जो ताल्लुकात हैं उनको मामूल पर लाए, हालात को मामूल पर लाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो आ तो रहे हैं उसके लिए। एक उन्होंने कहा भी है कि मैं दो तरफा दौरे पर नहीं आ रहा, मैं तो मल्टीलैटरल उसमें आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भी है। तो इसलिए मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि वो एकदम से अपनी सारी वो बदल लेंगे पूरी की पूरी पॉलिसी। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अगर वो बदलना चाहें, जिसके मुझे आसार कम नज़र आ रहे हैं, तो मौका तो बहरहाल मौजूद है। अच्छा चौर साहब, ये बताइएगा कि भारत जो है वो क्यों ऐसी हटदर्मी पे तुला हुआ है और जो उसका खिते में अमन के लिए किरदार होना चाहिए या है वो किरदार अदा करने को तैयार नहीं है? देखिए, पूरे खित्ते में अगर आप देखें तो भारत के ताल्लुकात अपने शुमाली हमसाया चीन के साथ भी ठीक नहीं है, मशरकी हमसाया पाकिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी ठीक नहीं है, मालदीव में अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की, श्रीलंका में भी कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की। तो आप देखें कि भारत को भी बहुत सारा किरदार अदा करना है। उन्होंने काम ये करना है कि ताल्लुकात में बेहतरी कर, ये उनके अपने प्रोफाइल के लिए बेहतर है। तो ये अब उनकी अपनी रविश है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो एक बड़ी ताकत बन गए हैं, तो ठीक है, बड़ी ताकत बन भी गए हैं, तो भी तमाम बड़ी ताकतें अपने खित्ते में अपने ताल्लुकात जो हैं वो मामूल के मुताबिक लाने में एक किरदार अदा करती हैं। चौर साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये जो फॉरेन इंडियन वजीर खारजा आ रहे हैं
ان کے دورے سے کوئی بھی پازیٹیو امید نظر نہیں آ رہی؟ یہ مجھے بظاہر تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں اور واقعی کوئی بریک تھرو ہو تو میں خوش ہوں گا۔ اعجاز چور صاحب، یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ایس سی او ایک تنظیم ایسی ہے جس میں آپ معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں تعاون کے، اقتصادی تعاون بھی ہو سکتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی اور بھی، لیکن یہ ریزالو کر دیں گے؟ ریزالو کرنے کی ابھی وہاں پہ اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ سارے ایشوز کو ریزالو کر دیں۔ اس کے لیے میرے خیال میں ابھی یعنی کچھ اور ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایس ٹی او بھی ابھی اٹھ رہی ہے، ابھر رہی ہے، اور جب اس کا ایک ایسا سٹیٹس بن جائے گا تو تب شاید اس کے اندر کوئی ایسے میکنزم بن جائیں جو معاملات کو یعنی سلجھاؤ کی طرف لے جانے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں۔ فی الحال اقتصادی تعاون اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جی چور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور جو بھارت کے درمیان برف کیسے پگھل سکتی ہے؟ جو یہ رویے ہیں ان کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر میں ریپیٹ ہی کروں گا اس کو کہ اگر ہندوستان چاہے معاملات کو آگے لے جائے تو اعتماد کے فقدان کو کم کرنے کے لیے سب سے اچھا شعبہ تجارت ہے، اور دوسرا شعبہ اس میں عوامی رابطے ہیں، آپس میں دونوں ممالک کے لوگ ملیں جلیں تو کچھ گلے شکوے کم ہوں۔ چور صاحب، دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے کرکٹ پر بھی سیاست کی ہے، اور جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے اس کو پاکستان نہیں آنے دیتا، اور انڈیا اور جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کو انڈیا کے لیے ویزے جو ہے وہ جاری نہیں کیے جاتے، تو یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کر رہا ہوں۔ میں تو کہا نا کہ اگر رویہ اپنا تبدیل کرے تو یہ دو راستے ہیں جہاں سے آپ برف پگھلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب جی۔ جیسا کہ آپ نے سابق سیکرٹری خارجہ اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو سنی ہے، اور ان کو بھی یہ جو آنے والے دنوں میں جو کل جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ان کو بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدہ صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوئی بھی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ان کے فارن منسٹر جے شنکر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی کوئی بھی دو طرفہ ملاقات تعلقات کے حوالے سے کوئی بھی اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو شیڈول پائی ہے۔ یہ ایک سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بھارت جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھے گا، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ پہل کی گئی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن بھارت کی جانب سے اس کا مثبت جواب کبھی بھی نہیں آیا، اور آج بھی وہ اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو اس کانفرنس سے کوئی توقع تو نہیں، کوئی امید تو نہیں ہے کہ پاک بھارت برف پگھل سکے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔